تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم هو اول فيديو في سلسله ديال الفيديوهات اللي غتكون خاصه بلا كونطابيلتي اناليتيك. دونك غادي نشوفوا مع بعضنا شنو هي المحاسبه التحليليه. دونك اون فا فوار علاش دارت هاد لا كونطابيلتي اناليتيك، pourquoi les gestionnaires ont pensé à développer la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion. كيفاش كنحسبوا لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك، كيفاش كنوجدوا لي كو ديالنا حتى كنوصلوا لو كو دو ريفيان، كيفاش نخدموا التمارين ويجيونا ساهلين. نبداو اول شابيتر، سي لو شابيتر انترودكتيف. Pourquoi faire de la comptabilité analytique? علاش ديرناها؟ يا كانت عندنا لا comptabilité générale. Pourquoi on a pensé à aller plus loin vers une comptabilité dite analytique ou une comptabilité de gestion? Première chose, je suis alors نشوفوا شنو كنا شفنا في la comptabilité générale. La comptabilité générale لاش دارت initialement؟ C'est une obligation de la part de la loi. ياك متفاهمين عليها؟ علاش la loi حطاتنا اننا ضروري خصنا نقادو هذيك la comptabilité générale tout simplement pour calculer le résultat. Donc حنا كنخدموا العام كامل ce qu'on appelle l'exercice comptable pour à la fin établir un bilan ou les différents états de synthèse et calculer le résultat net de l'exercice. Pourquoi? Pour tout simplement, après le calcul du résultat net de l'exercice, on calcule l'impôt qu'on va payer à l'État. D'accord, donc la comptabilité générale كتعطيني le résultat net de l'exercice. كنعرف راسي واش ربحت ولا خسرت. مي كنبقى نتسنى العام كله عاد نوصل لداك المعلومه اللي هي لو ريزولطا، نعرف راسي واش ربحت ولا خسرت. ولكن ناخذ واحد ليكزامبل. الا خدينا مثلا واحد الشركه بحال الشركه ديال دانون elle a réalisé حسب لا كونطابيلتي جينيرال ديالها ان شيفر دافير ديال 23.6 ديال المليار ديال الاورو. هي شركه فرنسيه، دونك شيفر دافير ديالها بالاورو. ولكن هاد الشركه هادي عندها 3 برانش داكتيفيتي. عندها اون اكتيفيتي ديال لي برودوي ليتيي، عندها اون اكتيفيتي ديال الماء، وعندها اون اكتيفيتي بور لو لي ماتيرنيزي. ou bien sûr في كل branche d'activité عندنا plusieurs gammes de produits. donc في le produit laitier عندنا les produits Aptamil، عندنا Activia، عندنا Danino ainsi de suite. هادو كاينين، هادو دي غام. وفي les eaux aussi عندنا Vitel، عندنا Evian، عندنا Volvic et ainsi de suite. وفي le lait كذلك. donc هذاك le chiffre d'affaires واش حققوا لي ولا هذاك لو ريزولطا الا بغينا نعتبروا ما نهضروش على الشيفر دافير، نهضروا على لو ريزولطا نيت ديال ليكزارسيس. واش هذاك لو ريزولطا كيعطيني لو ديتاي شكون هما لي برودوي لي بلو رونطابل، شكون هي لا برانش داكتيفيتي كي a réalisé plus de chiffre d'affaires ولا كي a réalisé plus de résultats. non ما نقدرش نعرف اوطون كما عنديش المعلومات، دونك ما نقدرش ناخذ القرار المناسب. باش كناخذوا القرارات et bonne décision on a besoin de bonnes informations. donc j'ai la comptabilité analytique pour remédier aux insuffisances de la comptabilité générale. La comptabilité générale c'est vrai كتعطيني معلومات بطابع مالي، ولكن غير كافيه، وحتى المده اللي كنتسنى باش نوصل لهذوك المعلومات طويله بزاف. سي ان اكزرسيس كونطابل دونك العام، وما كتعطينيش الديتاي اللي انا محتاجه باش ناخذ القرارات المناسبه pour la gestion de ma boîte. فوالا دونك هادشي علاش فكرنا اننا ولا لي جيستيونير فات فكروا انهم يديفلوبي واحد لا كونطابيلتي واحده اخرى وسموها لا كونطابيلتي اناليتيك ولا لا كونطابيلتي دو جيستيون باسكو c'est il aide en fait la gestion de l'entreprise et l'aide en prise de décision. دوزونا ان دوزيام اكزامبل باش نعززو شويه ديك الفكره ديال انها كتعطيناش لافورماسيون ديتايي. دونك عندنا une entreprise qui fabrique 3 produits a pour résultat pour le produit A 800 ou B ناقص 400 ou C 400. En comptabilité générale, le résultat global, le résultat c'est un bénéfice de 800. 800 ناقص 400 زائد 400 هي 800. Donc est-ce que la gestion de cette entreprise est bonne? Je peux pas répondre à la question. Je peux pas répondre aussi à la question quel est le produit le plus performant. شكون هو احسن produit, شكون هو le produit qui dégage beaucoup de ما عنديش. دونك هذاك لو ريزولطا اللي عطاني في لا كونطابيلتي جينيرال ديال 300 ما فيهش الديتاي، ما فيهش ديك ان برودوي هو اللي عطاني 800. هذيك جبناها من لا كونطابيلتي اناليتيك. دونك لا كونطابيلتي اناليتيك كتعطيني ان ريزولطا par produit. Donc non,
L'analyse de résultats nous montre que l'entreprise a intérêt à éliminer la production d'IL B. Donc B, c'est un produit déficitaire qui a dégagé un résultat négatif de moins 400. Donc هذاك خصني نحيدو، هذه هي لا بون ديسيزيون. ولكن انا في الكونطابيلتي جينيرال واذا كتفيت غير انني كنربح 800 ما كنتش غادي نقدر ناخذ هاد لا ديسيزيون tout simplement. Donc grâce à la comptabilité analytique, j'ai pu donc prendre la décision d'éliminer le produit B parce que c'est un produit déficitaire et de se spécialiser dans la production de A, et c'est lui qui dégage plus de résultats. Donc, pour remédier à ces lacunes, les entreprises ont recours à la comptabilité analytique d'exploitation, les CAE. Voilà. Quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? Le premier objectif, c'est qu'elle permet en fait de faire des analyses des charges et de différents coûts. Les différents coûts. Elle permet de déterminer un résultat par produit ou par branche d'activité et elle permet une meilleure prise de décision. Quelles sont maintenant les différences entre notre comptabilité générale اللي حنا مولفين كنخدموا بها وهاد la comptabilité الجديدة اللي حنا كنكتشفوها اللي هي la comptabilité analytique? C'est quoi les différences entre ces deux comptabilités? Donc, au regard de la loi, la première elle est obligatoire alors que la deuxième elle est facultative. Donc la comptabilité analytique عندها الشركة الاختيار يا تخدم بها يا ما تخدمش بها، يعني يا يكون عندها الكونت اناليتيك يا ما يكونش عندها CAL de choisir. Alors que la comptabilité générale elle est obligatoire. Par vision de l'entreprise, la comptabilité générale كتعطيني واحد la vision qui est globale. La comptabilité analytique كتعطيني une vision plus détaillée. Les horizons. Donc pour la comptabilité générale, elle se base sur le passé et la comptabilité analytique sur le présent et le futur parce qu'il permet de la prise de décision. كتعطيك واحد النظرة على شنو كدير دابا au fur et à mesure. حيت غنشوفوا اننا نقدروا نخدموا تكون عندنا une comptabilité analytique par trimestre, par mois, mensuel, trimestriel, semestriel. Donc عندي الحرية اننا نخدم الكونتابيلتي على حسب لا بيريود اللي كتناسبني انا. وكتعطيني bien sûr des bonnes informations pour la prise de décision وانني نقدر نبروجتا في الفيتور. Voilà. Donc les natures de flux. On a la comptabilité générale des flux externes alors que la comptabilité analytique des flux internes. Les documents de base externes ou externe ou interne. Donc externe شنو كنقصدوا بها في la comptabilité générale؟ كنقصدوا ان هذيك les documents les états de synthèse اللي كنوجد ils sont principalement destinés aux externes. كنحتاجو نعطيهم لا بنك، كنعطيهم الضريبه، كنعطيهم نقدر نعطيهم لو كليون. المهم يعني هذيك لا comptabilité générale c'est une comptabilité destinée aux acteurs externes alors que le comptabilité analytique c'est ma propre cuisine. Donc حتى شي واحد ما عنده الحق يقول لي عطيني un document ديال compte analytique. Donc c'est pour en fait interne. Classement des charges par nature, par destination, les objectifs financiers, là c'est l'objectif économique et de gestion, des règles rigides pour la comptabilité générale et normative, bien sûr parce qu'il y a un code à suivre, il y a une normalisation comptable, alors que pour la comptabilité analytique, elle est souple et évolutive. Les utilisateurs, donc c'est pour les tiers et la direction, et la comptabilité analytique, c'est pour tous les responsables qui travaillent au sein de l'entreprise. La nature de l'information, elle est précise pour la comptabilité générale, certifiée et formelle, mais pour la comptabilité analytique, elle est rapide, pertinente et approchée. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo introductive à la comptabilité analytique. نفهموا شنو الهدف من موراها وعلاش درناها. Donc la deuxième vidéo غادي تكون على comment on calcule les charges de la comptabilité analytique, comment on fait le passage des charges les NDIF de la comptabilité générale vers les charges de la comptabilité analytique. ونتلاقاو. Donc merci pour votre attention. نتلاقاو في الفيديو الجاي. مع السلامة.